ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು UPS ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನೇ ಓನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟು, ಚಾರ್ಜರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ఎప్పుడు లేని ఆలోచనలు ఇప్పుడే కలిగెను ఎందుకు నాలో నీకోసం నీకోసం ఈ లోకమిలా ఏదో కలలా నాకంతా కొత్తగా వింతగా కనిపిస్తుంది. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. It's your birthday.